الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم پھر ارادہ کریں جتنی یادوں کے خاکی نمایاں نہیں، جتنے ہونٹوں کے یاقوت بیگاب ہیں، جتنی آنکھوں کے نیلم فیروزہ نہیں، جتنے چہروں کے مرجان زرداب ہیں، جتنی سوچیں بھی مشلے بداماں نہیں، جتنے گل رنگ مہتاب گہنا گئے، جتنے معصوم رخسار مرجھا گئے، جتنی شمیں بجھیں، جتنی شاخیں جلیں، سب کو خوشبو بھری زندگی بخش دیں، تازگی بخش دیں. آؤ وعدہ کریں سانس لیں گے متاع سخن کے لیے، جاں گوائیں گے عرض وطن کے لیے، دیدہ دل کی شوریدگی کی قسم آسمانوں سے اونچا رکھیں گے علم. آؤ وعدہ کریں آج کے دن کی روشن گواہی میں ہم پھر ارادہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر شاہ صاحب، طاہر صاحب، ظاہر غفار صاحب اور تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں اتنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے کشمیر کے پروگرام یوم تاسیس کو آپ نے کامیاب بنایا، اور آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ آزاد کشمیر کا جو یہ ہم 63واں یوم تاسیس منا رہے ہیں، اور تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے جو مذہب کشمیر والے بھائی ہیں جب تک ان کو آزادی نصیب نہیں ہوتی.
دعا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں وقت نکال کے آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ یہ ہمارا بارسلونا میں دوسرا پروگرام ہے. یہ جو یورپ میں سب سے بڑا پروگرام اسپین میں ہوتا ہے جو میں یہ تحصیل 24 اکتوبر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اگلے سال یہاں بھرپور تیاری میں آپ سب کی تعاون سے سب کی مدد سے ایک بار پھر انشاءاللہ یہ پرزور پروگرام بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. اوکے میری دھرتی تو مجھے میری کہانی دے دے. میں نوجوان مقرر نوجوان کشمیری راجہ نامدار اقبال سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ نامدار اقبال. Assalamu alaikum, para gracias. Bueno, luego explicaré una mica sobre el crimen contra el conflicto. Muchas gracias. اب جو ہے نا میں قطران میں تقریر کیا تو اب جو ہے نا بہت زیادہ اپنا جو ہے نا پاکستانی بھائیوں کو جو ہے نا میں اردو میں بھی جو ہے نا چاہوں گا کہ جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کروں. السلام علیکم. ریاست جموں کشمیر کی آزادی بہت جو ہے نا اہم ہے ہم سب کے لیے. کشمیر جو صدیوں سے آزاد اور خود مختار ملک رہا تھا, جس کی عظمت اور جلالت کے چرچے, ریاست کی شہرت, خوبصورتی اور حسین پوری دنیا میں مثال تھے. 1556 میں مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے کشمیر میں جمہوریت کی. جموں کشمیر کی موریہ سلطنت نے کشمیر کو صوبے سے کم درجہ دیا. 166 برس ریاست مغلوں کے قبضے میں رہی. اس کے بعد افغانوں نے کشمیر پر حملہ کیا اور اس کے بعد کشمیر افغانوں کے قبضے میں چلا گیا اور کابل کا صوبہ بن گیا. 1819 سے 1846 تک جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو کشمیر بھی ان کے قبضے میں چلا گیا اور یہ مارچ 1846 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت رہا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی اور مہاراجہ گلاب سنگھ کے مابین 16 مارچ 1846 کو ایک معاہدہ طے پایا جسے تاریخ میں معاہدہ امرتسر کے نام سے جانا جاتا ہے. 260 برس بعد جدید ریاست جموں کشمیر کا ظہور عمل میں آیا. 1846 سے 1947 تک یہ ریاست 101 برس آزاد اور متحدہ شکل میں قائم رہی. تقسیم ہند کے وقت برطانوی ہند میں 565 شخصی ریاستیں تھیں جنہیں قانون تقسیم ہند کے تحت اختیار دیا گیا تھا وہ یا تو پاکستان کے ساتھ چلے جائیں یا انڈیا کے ساتھ چلے جائیں یا آزاد اور خود مختار ریاست بن جائیں. ریاست جموں کشمیر وہ واحد ریاست تھی جو جبر و تسلسل کا شکار ہونے کے باوجود اپنا جداگانہ تشخص اور قومی آزادی کے لیے محو جدوجہد ہے. نچوڑا ظالموں نے جی بھر کے خون تیرا, نچوڑا ظالموں نے جی بھر کے خون تیرا, میرے وطن تیرا اب بھی شباب باقی ہے, میرے وطن تیرا اب بھی شباب باقی ہے. منصفوں کی توجہ مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کروا رہے تھے اور تاریخ کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. آج بھی دنیا کے منصفوں اور عدل کے دائیوں کے لیے مسئلہ کشمیر ایک سوالیہ نشان ہے اور انڈیا سمیت کئی طاقتوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ مسئلہ جو کا توں رہے. عمر بھر ظلم کی بات باقی رہے, شہر جلتا رہے شہر کی فکر کیا, قاتل شہر کی ذات باقی رہے, یہ جو ظاہر ہے بازو خفیہ ہے وہ ہاتھ باقی رہے. اور آپ کو ایک شعر سنا دوں کہ شوق سے توڑ دیجئے تعلق مگر راستے کی ملاقات باقی رہے. ایک ستمگر کی ضد ہے کہ محسن جہاں, ایک ستمگر کی ضد ہے کہ محسن جہاں امن بھی ظلم کے ساتھ باقی رہے. مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے, کہتے یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. بہت شکریہ ملت کشمیر نے ہمیں موقع دیا آج یہ یکجہتی جو ہے وہ دکھانے کے لیے. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یکجہتی جو ہے
हमने अपने तक नहीं रखनी। हम इकट्ठे होते हैं, हमारे जज्बात है ये, लेकिन इसका हमें खास फायदा या कश्मीर को खास फायदा नहीं है। इसका फायदा तब होगा जब हम इसी यकजहती को लेकर सड़कों पे हड़तालें करेंगे, जुलूस निकालेंगे, में जाके इजाजत लेके तो बाकायदा वहां पे मुजाहरा करेंगे। जब हम यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने ये बात उठाएंगे और अपने मौकफ को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते कतालुनिया, हम लोग कतालान है, हमारे मुकम्मल हकूक है। कतालुनिया का एक कानून है कार्ता de la Catalanitat और कार्ता de la Ciudadanía। वो कहता है कि जो भी कतालुनिया में रह रहा है वो कतालान है, मुकम्मल हकूक है उसके। वहां ये नहीं लिखा हुआ कागज है आपके पास या नहीं है। हम एक मस्जिद जो है कातालुनिया में बनाएंगे, लेकिन मस्जिद इधर के लोगों की, सऊदिया की नहीं, मराकश की नहीं, कातालान की मस्जिद, जो कि आप सबके लिए अहमियत का हामिल है। उर्दू की क्लासेस स्कूलों में बाकायदा दी जानी चाहिए हमारे बच्चों को। जैसे कि आज यौम तासीस है और यौम तासीस कश्मीर किसी भी तरह 23 मार्च यौम पाकिस्तान, 14 अगस्त यौम आज़ादी से कम अहम नहीं है। जहाँ ये आज़ाद कश्मीर की बहसीयत आज़ाद रियासत ऐलान और खुशी के इजहार कर हम वतन की खूबसूरती और खुशी को हमेशा कश्मीर से तशबीह देते हुए कहते हैं कि वतन तो कश्मीर होता है। इसलिए अपने जज्बात का इजहार इस मिसरे के साथ करूँगी कि जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। यहाँ पर मौजूद तमाम कश्मीरी भाइयों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और अपने पाकिस्तानी भाइयों के भी जिन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम में, वो पाकिस्तानी हो या कश्मीरी हो, माशरे का हिस्सा है। हम जो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, ये नहीं है कि ख़वातीन नहीं हैं। अगर आप इतने भाई मौजूद हैं, अगर दावत दी जाए तो आपसे डबल ख़वातीन यहाँ आ जाएंगी और अच्छी आएंगी। सबसे पहले जो हमारे लीडरान हजरात हैं, जो मेरे भाई हैं, अगर बुरा लगे तो माजरत चाहूँगी, लेकिन मैं दावे से कह रही हूँ, वो चाहे हालिद शहबाज साहब हों, चाहे हाफिज साहब हों, चाहे शोएब सती हों, चाहे साकिब ताहिर साहब हों, जितने भी हैं वो सब जिम्मेदार हैं। सबसे पहले अगर वो अपने घर से शुरुआत करेंगे, वो अपनी बहनों को कब तक हम ये, अगर हमेशा 5 साल होते हैं सिर्फ एक शबाना, सिर्फ शबाना नहीं, बाकी भी ख़वातीन उसी इज्जत और उसी जगह की मुस्तहिक हैं जो कि हमें मिलती है। और मैं चाहूँगी कि मुझे दावत देने से पहले हमेशा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले अपने घर से ख़वातीन और बाकी भाई जो हैं उनको भी दावत दें, क्योंकि जब हम स्पेनिश कम्युनिटी के सामने जाते हैं हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, वो कश्मीर के हवाले से हो, पाकिस्तान के हवाले से हो, तालीम के हवाले से, कोई भी ले लें, हमारे बेशुमार मसाइल हैं। मसाइल लेकर तो हम पहुँचते हैं, लेकिन क्या होता है, वो वही एक ग्रुप, वही एक दिखावा, वही एक टूर्नामेंट। और अगर हकीकत में जैसे राजा साहब ने कहा है कि हम सब लैंग्वेज सीखें, वो आदमी हों या औरतें हों, तो बहुत हिस्सों में आंचल कलों होगा, आपको से मारिया सारा नजर आएगा। और कितने लोग हैं हुकूमती लेवल पर हमारे प्रोग्राम में आते हैं। तो इसी तरह हाल ही से खड़े होकर आप अपनी जुबान से अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। और ये कभी भी नहीं होगा कि आप एक मसला अपना उठाएं और कोई आदमी सुनेंगे। जब आप अपनी जुबान से अपना मसला बयान करेंगे तो वो आपको दिनों में हकीकत बनता हुआ नजर आएगा और उसका हल आपके घर जाकर के आपको देंगे। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप सब जो है लैंग्वेज सीखने पर तवज्जो दें। जितनी भी आपकी तालीम है, जितने भी आप लाएंगे, जब तक आप यहाँ की ज़बान नहीं सीखेंगे, आप यहाँ पर बिल्कुल जीरो पर रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।